Basta kay og hilig gani kag ukay-ukay tapos kabalo pag yun ka makipagsabayan sa mga galawang pinaabtik nga makaingon na lang jud kag panghakopon ko na lang ni tanan oy. Hi universe, this is Patrick Gen TV at heto na naman ako nagbabalik for another video. Kay nabalitaan naman sa tanan nga naay supot all you can diri sa House of Boutique Kidapawan. Automatic ang mga ka-universe sa yupas kabuntagon nagpila na og nagkanya-kanya nagpwesto ang uban na sa mismong gate, ang uban chill-chill sa kadaplinan, pero pag abri sa gate war shock na ang tanan. Basta kay pag open sa gate kabalo namang gyud mo mga ka-universe basta ingani gani nga panagtapok na gyud tay ginaingon nga naay nakauna na inaulahi ug mas labaw sa tanan na asay ginaingon nga naay di kasulod. Kaya stang guutan naman pero og nasad kay ginaingon nga willing to wait, automatic mga ka-universe makuha nimo imong gustong kuhaon nga ukay-ukay. Basta kay sabayan sad nimo nga pinaabtik nga style aw kuha gyud nimo ang para sa imuha. Basta kay naabot mi diri 6:30 sa buntag kay alas 8 sa buntag man ang open. Kung iani gani kadaghan ang mangukay makaingon na lang gyud kog mag-video ko or mangukay ko basta dublihon na lang nako basta kay nalingaw ra in taon kog video sa lahat diri ang tanan. Indot sad kayo pang tan-aw ni mga ka-universe ba kay habang nagadali og pamili ug unsay makuha nila ani nga time nga makaingon na lang lagi sila kapuya ba ani oy. Basta kay ana gani ko ani nga time nga mag-video na lang gyud ko para naay memories. Kay ana gani ko kay wala man ko napili, automatic dali-dali kog video pero sama sa kong ginaingon kay naaman koy kauban, automatic ipangtabangan na lang nako sila. Pero kung ako ning palungon akong ba mao ni ang resulta og ing ani kasaba og kalingaw basta kay paminaw og tan-awa ha. Basta kay kung ingani kalingaw mangukay tapos sabayan sa di mo pinaabtik yung style nga makaingon na lang kag saan ba talaga aabot ang 100 pesos mo. Basta kay by sharing this experience, thank you so much House of Boutique Kidapawan sa inyong supot all you can nga wala man ko kapili og ukay item pero kay naka-observe man ko sa tanan, grabe sulit gyud kayo ang 100 pesos mo. Hantud diri na lang taman kini inyong ka Mr. Universe Patrick Gen TV na nagsasabi peace, goodbye.